जोहार जयग्राम आमी तरुण माहातो झाड़ग्राम जिला आदिवासी कुर्मी समाजेर सभापति। आज के आमरा एक विशेष आलोचना सभाय उपस्थित हয়েছি। संगे आछे बाँकुड़ा जिला नेतृत्व, पश्चिम मेदिनीपुर जिला नेतृत्व। आजकेर विस्तार आलोचनाय आमरा संगठनेर आगामी कर्मसूची अर्थात 21 एप्रिल जे प्रति जिलार डिएलआर दफ्तरे भूमि संक्रांत समस्या निये अवस्थान और विक्षोभ कर्मसूची निয়েছি। ता आमरा सबाई सक्रियभावे बृहत् जमायतेर माध्यमे सफल करे तोलार सिद्धांत निয়েছি। एछाड़ाও आगामी कर्मसूची हिसाबे झाड़ग्राम जिला आदिवासी कुर्मी समाज जे सिद्धांत निয়েছে आगामी 6 सेप्टेम्बर 2025 काला दिवस उपलक्षे एवं सीआरआई कमेंडमेंट जस्टिफिकेशन राज्य सरकार कर्तृक आटके रखार प्रतिबादे झाड़ग्राम शहरेर बुके एक महामिছিল करार सिद्धांत नेওয়া হয়েছে। এছাড়া पश्चिम मेदिनीपुर जिला नेतृत्व तिनाराও একটা কর্মসূচি নিয়েছেন, উনি সেটা ঘোষণা করলেন। जोहार आदिवासी कुर्मी समाजेर जिला सभापति आमी कमल माहातो बोलছি। अनैतिक भावे राज्य सरकारेर कमेंट जस्टिफिकेशन आटके रखार प्रतिबादे आमादेर सिद्धांत आगामी 5 জানুয়ারি 2026 মহা ঐতিহাসিক জড়োয়াহির ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ডাক সবাই আপনারা সফল করবেন এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে মেদিনীপুর জেলা শহর মেদিনীপুর কলেজ মাঠে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন থেকে এই মহা জড়োয়াহিকে সফল করবেন এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি। जोहार आदिवासी कुर्मी समाज बाँकुड़ा जिला सम्पादक। आज के 3 जिलार मिलित बैठक शेषे प्रेस विज्ञप्ति आमी आदिवासी कुर्मी समाज बाँकुड़ा जिला सम्पादक हिसाबे आमार निकटवर्ती झाड़ग्राम जिला एवं पश्चिम मेदिनीपुर जिला दुई जिलाय जे कर्मसूची निয়েছেন এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বাঁকুড়া জেলা সর্বতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস রইল। সাথে সাথে ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তরুণবাবু তুলে ধরেছেন যে 21 এপ্রিল ডিএলআর নিকট যে বিক্ষোভ অবস্থান সেই বিক্ষোভ অবস্থানেও আমরা সামিল হচ্ছি। আপামর কর্মী জনজাতির মানুষের কাছে বিনীত নিবেদন, এই কর্মী জনজাতির দীর্ঘদিনের যে আত্মপরিচিতি ফিরে পাওয়ার যে দাবি, এই দাবি যাতে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অতি শীঘ্রই পূরণ হয় তার জন্য সকল স্তরের সমাজের মানুষের কাছে একান্ত আবেদন, আপনারা সজাগ সচেতন থেকে আদিবাসী কর্মী সমাজের সমস্ত রকম কর্মসূচিকে সর্বতভাবে সর্বশক্তি দিয়ে সফল করতে আপনারা আগ্রহী হবেন এবং সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের এই সমাজের যে দাবি, এই দাবি যাতে অতি শীঘ্রই পূরণ হয় এই আবেদন নিবেদন রেখে সকলকেই হার্দিক জোহার, জয় জগন্নাথ।